Hello people, welcome back to Shutter Stutter for another video in my Singapore travel vlog series. So today we are heading again towards Sentosa Islands. ইয়াৰ আগতেও আকৌ এবাৰ গৈছিলোঁ আমি ইউনিভাৰ্চেল ষ্টুডিঅ'জৰ দিনাখন তাৰো ব্লগ এটা আছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব ভালেই হৈছে অলপ আজি আমি গৈ আছোঁ আকৌ চেণ্টোছা আইলেণ্ডত চাবৰ কাৰণে চি একুৱেৰিয়াম আৰু মেডাম টুছডছৰ মিউজিয়াম আছে নেকি সেইটো চাই আহোঁ আকৌ তাৰ কাৰণে যাবলৈ আকৌ আমি ছেইম ভিভ' চিটি মলত আহিছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি এতিয়া কেবল কাৰ ল'ম লাষ্ট টাইম আমি মেট্ৰ' দি গৈছিলোঁ তো কেবল কাৰ উঠা নহ'ল এইবাৰ কেবল কাৰ উঠি যাম ৰ'ব চাই থাকক কেনেকুৱানো লাগে চাওঁ আহক We are heading towards Sentosa via cable car, I guess. I'm not sure how it's going to be. My first cable car ride. और एक है जो हमारे वहाँ पे ब्रह्मपुत्र के ऊपर है जिसमें मेरे को कभी दम नहीं हुआ चढ़ने के लिए नीचे पानी था इसके नीचे भी पानी है देखते हैं अब कैसा होता है लाइफ का पहला केबल कार एक्सपीरियंस रहेगा अभी शायद हम गलत रास्ते हैं देखते हैं वो पीछे मेरे देख सकते हो आप केबल कार पूरा चल रहा है और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं जाना किधर है अभी टॉम पास रिडीम कराने गया है पीछे देख सकते हो उनको हम लोग बैठे हैं उसको काम पे लगाया है थोड़ा तो सारा काम उसी ने किया है This is Sentosa Island. On the left you can see the entrance of Sentosa. I don't know if it's visible on the camera or not. But yeah, it's really a beautiful view. We can see the metro going towards the Universal Studios. If you can see Sentosa Island वाला वो जो है ना वो येलो वाला हाँ भाई तो उसी में Yesterday we were there. तो feeling. अरे this is This my is your experience. first time, right? हाँ I was very skeptical about getting here. But अभी तो ठीक है चल रहा है लेकिन हिल रहा है यार डर लग रहा है हाँ ये थोड़ा हिलता है वैसे आनंदो It's amazing feel, but feel like above the world. it's literally above the world. अरे बाप रे डर लग रहा है यार For reference, we took this cable car at from 15th floor I guess, and this is somehow double that. तो वो नीचे देखो यूनिवर्सल स्टूडियोज हम लोग कल आए थे वो एंट्रेंस है वहाँ ये है इसका हार्ड रॉक होटल यहाँ का सबसे बड़ा होटल है अच्छा ये नीचे ये नीचे ये राइट साइड ये अच्छा एक हार्ड रॉक कैफे का वाला है ना हाँ उनका रिजॉर्ट है उसका है रिसोर्ट और सेंटोसा के साथ उसका टाई-अप है अच्छा तो ये है उसका रिसोर्ट हार्ड रॉक সেয়ে সন্মুখত এইটো ছিংগাপুৰ ষ্ট্ৰীট বুলি কয় জলসন্ধি এইটো ষ্ট্ৰীটটো গৈ ষ্ট্ৰীট অফ মালাকাত জইন হৈছে য'ৰ পৰা চাইনাৰ অলমষ্ট 80% ট্ৰেড গোটেই পৃথিৱীলৈ বিয়পি যায় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চি ৰুট হয় আচলতে আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ চেণ্টোছা ষ্টেচন ইয়াৰ পৰা আমি এই হুইল চেয়াৰ লিফ্টটো লৈ পেলাই ওপৰলৈ যাম ये देखिए हम लोग आ गए हैं केबल कार से उतरते ही शॉप में खुलता है यहाँ का हर एक सिस्टम ऐसा ही है मतलब सारा एग्जिट शॉप में खुलता है ताकि सोने ज़्यादा बिके ये आइडिया सही है बस हम लोग खरीदते नहीं है वो अलग बात है চেণ্টোছা ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া ওলাই আমি পাইছোঁ এখন স্কাই হেলিক্স ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত মানে আকাশত ওপৰত লৈ গৈ পেলাই মানুহক খানা খুৱায় সৰুতে শুনিছিলোঁ আকাশত চাং পতা কথা এতিয়া আকাশত খানা খোৱাও দেখি গ'লোঁ আৰু নাজানো কি কি দেখিবলৈ আছে কিন্তু এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰাতি লাইট জ্বলে আৰু ওপৰত সেই গৈ তাত খানা খায়
फिर से आ गए हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियोज़ वाले में, लेकिन आज ये ग्लोब घूम नहीं रहा है, बंद है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं सी एक्वेरियम, पता नहीं देखते क्या है अंदर। ये बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन आइलैंड के अंदर भी साला वो लेके घूमना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं, मेट्रो। আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি সাউথ ইষ্ট এছিয়া একুৱেৰিয়াম, মানে চি একুৱেৰিয়াম। এইটো এসময়ত ৱৰ্ল্ডৰ চবতছে লাৰ্জেষ্ট একুৱেৰিয়াম আছিল, কিন্তু এতিয়া নহয়। এতিয়া চাইনাই 2014 নতুন এটা বনাই দিলে, তো সেইকাৰণে এইটো ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হ'ল চাগে। অঁ, সেইটো হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আছে 4.5 কোটি লিটাৰ পানী। আপুনি ভাবক, এবাৰ ভাগিলে আমি চেছ, আমি গোটেই উটি যাম। কিন্তু যি কি নহওক, ইয়াতে 10,000তছেও বেছি একুৱাটিক লাইফ আছে, মাছ, কোৰেল ৰিফ, এনেকুৱা বস্তু। এইটো পিছলৈ ইয়াৰ নামটো সলাব বোলে, এক্সটেণ্ড কৰি আছে, অলপ বহলাই আছে জেগাটো। এইটো চাগে নামটো একুৱেৰিয়ামৰ পৰা বদলাই চি অ'চিয়ানেৰিয়াম কৰিব, এনেই আৰু ৰিব্ৰেণ্ডিং, আৰু একো বিশেষ একো ডিফাৰেঞ্চ নাহিব চাগে। চাওঁচোন আহক আগলৈ কি ওলায় আৰু। আৰু এতিয়া আমাৰ চোৱা হৈ গ'ল চি একুৱেৰিয়াম। ইয়াৰ পিছত আমি গৈ আছোঁ মেডাম তুছাউছলৈকে, য'ত 5টা বজাৰ আগত পাবগৈ লাগে। ইতিমধ্যে 3টা বাজিয়ে গ'ল, দেৰিও হৈছে। কিন্তু তাৰ আগতে ভোকো লাগিছে, কিবা এটা গৈ পেলাই খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে ইনড'ৰ ফুড কোৰ্ট আছে বোলে, তাতে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া। তাত গৈ পেলাই ইয়াতে বহুত মানে বেলেগ বেলেগ কুজিনছৰ ফুড ষ্টলছ আছে। চ' আমি ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কি খাম, কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই মালয়েছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ এটা কুজিন খালোঁ, আৰু কিবা ডিছ এটা আছিল। মালয়েছিয়ান এইকাৰণে ল'লোঁ কাৰণ ছিংগাপুৰৰ ওচৰত মালয়েছিয়াও আছে, চ' ট্ৰাই কৰি লওঁ, চিমিলাৰ টেষ্টে পাম চাগে। তাৰপিছত আমি অলৰেডি বহুত লেট হৈ গৈছোঁ মেডাম তুছাউছৰ কাৰণে, বন্ধ নকৰিলে হ'ল, আমি টেন্স। সেইকাৰণে আমি মনোৰেল ল'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ কেবল কাৰ লৈ পেলাই আমি আইলেণ্ডটো একদম ইটো পাৰলৈ যাব লাগিব। कल का रोलर कोस्टर याद आ रहा है मुझे। कल जो रात को भी मेरे को हाई स्पीड वाला वो ट्रॉमा आ रहा है। मैं खुद हिल रहा था ऐसे ऐसे। बाप रे, नींद में ऐसा लग रहा है ऐसे झटका मार के जा रहा है पूरा। ये देखो, ये एक साइड का है। आई होप ये वो स्पीड वाला नहीं होगा शायद, ये एंटरटेनमेंट के लिए है। नहीं, ये बस ये इस जैसा ही है, अच्छा, हम लोग जैसा ही है। सही है। ये रहा हेलिक्स, ये हुआ हेलिक्स, स्काई हेलिक्स सेंटोसा। इसके अंदर कुछ मार्वल का शो देखते हैं। हाँ, इसमें है, वो हमारे में टिकट में इंक्लूडेड है। 4DX वाला है। हाँ, सही है। এয়া কিবাকে দৌৰা দৌৰি কৰি আহি পালোঁ মেডাম তুছাউছ, কিন্তু বোলে 5টা বাজি গ'ল, এণ্ট্ৰি ক্ল'জড। তো আমি পিছফালেদি বেকডোৰ দি গৈ পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু ভৰি ভগাৰ কাৰণে দেৰি হৈছে বুলি মিছা কথা কৈ পেলাই চিম্পেথি ল'লোঁ আৰু অলপ সোমাব দিলে। जो भी है देखते हैं। पहले हम लोग को मिला नहीं था, लेट हो गए थे हम लोग, लेकिन पाँव उड़वाने के चक्कर में हम लोग को मिल गया। बैकडोर एंट्री मिला है अभी।
अच्छा, हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा जो उसका 4DX शो है मार्वल का, वो देखने का रहेगा। ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन सही लग रहा है। माओ जेडोंग था वो। अरे हमारे ओबामा साहब, ओबामा है, ये नहीं पता। अपने मोदी साहब और रानी, और ये हमारे मेंशन। ये है हमारा दुश्मन, मरो तुम लोग। বেটা ই মিউজিয়ামত আহি খুব খুশ। ইয়াতে ফুটবল আৰু এইবিলাক স্পৰ্টছৰ এৰিয়া হয় এইটো। বা এইটো ৰোনাল্ডো দেখোন। এইটো হৈছে য়াওমিং, চবতছে টলেষ্ট বাস্কেটবল প্লেয়াৰ। সেইটো কোনোবা টাইগাৰ উডছ আৰু এইটো কোনোবা বেডমিণ্টনলৈ লুকাই আছে। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह प्रायोरिटी पास लेके आ गए मैडम रिसोर्स के अंदर। आगे सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी है देख लेंगे। এয়া আমাৰ এক্সিটত আহি পালোহি। আকৌ এক্সিটটো আহি এখন ছভিনিয়াৰ শ্বপতে খোল খাইছে। আৰু এইটো পেটাৰ্ণে আৰু ইয়াত টম দাদা দেখোন, কি ভাগ্য তাৰ, চেলছমেন বনাই থৈছে। আৰু ই আমাৰ লগত অহা টম দাদা। ইয়াক আনন্দক বোলে ফটো তুলি দিওঁ অলপ। আমি 4DX শ্ব' চালোঁ, কিন্তু তাৰ ৰেকৰ্ডিং এলাউ নাছিল কাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। এতিয়া আমি আৰু মেডাম তুছাদ চেৰিলোঁ। हो गया मैडम तुषार, जिस पेस में भागे हम लोग। हाँ, इतना कम टाइम में मैडम से कोई नहीं देखा। 5 से 6 बजे भाग के। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, मैडम तुषार में व्हीलचेयर देख के हम लोग बोल दिए झूठ कि व्हीलचेयर की वजह से लेट हो चुके हैं, वैसे कुछ और था रीज़न। और उसके बाद जो प्रायोरिटी पास मिला है ना, बैकडोर एंट्री से घुसा के एक्सप्रेस विजिट दिया हम लोग को, सीधे सीधे एकदम हॉल के, सॉरी म्यूजियम के अंदर। फिर डायरेक्ट जाके जो है मार्वल का 4DX शो था, उसमें भी प्रायोरिटी पास। भाई सही है, पावर टू रहने के आज भी फ़ायदे समझ में आ रहे हैं। और उससे बेहतर है कि टॉम ने पेशेंस नहीं खोया है। मैं उधर दिमाग खराब हो गया था थोड़ी देर के लिए कि 5 बजने वाला है और 15 मिनट में ये बंद है। किसी तरह आके पहुँचे, बाकी देखते हैं। How are you feeling? It feels so nice. দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, হাউ আর ইউ ফিলিং? Feeling riches. কেন? इसको देखो, इसका इतना जोश है, पैर तुड़वा के भी आ गया। देख रहे हो जो भी है। We are at the Silosa beach in Sentosa Islands. They are fighting how to pose for the pictures. तो इधर बहुत सही है लोग। मैं व्हीलचेयर में घूम रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे एडवांटेज इसलिए मेरा, क्योंकि मतलब हर जगह प्रायोरिटी दे रहा है हमको। हर कोई क्यू नहीं लेना पड़ रहा है। हर जगह से हम लोग को रेड टेप खोल के बैकडोर एंट्री मिल रहा है। हर क्यू स्किप हो रहा है। और अभी ऐसा हुआ कि हम लोग को मेट्रो लेके या फिर जो बोलते हैं ट्रेन लेके इधर आना था, बस के फिर बस लेके इधर आना होगा। लेकिन हम लोग को स्पेशली एक गाड़ी असाइन किया, वो भी फॉर फ्री, और हम लोग को सीधे बीच पे ड्रॉप किया मैडम तुषार से लाके। सो देयर सो काइंड। और ये देखो कैसा लग रहा है आके यहाँ पे। It's amazing space. बहुत शांति वाला जगह है एकदम। लोग मज़े ले रहे हैं। पीछे हम लोग देख सकते हैं बड़े बड़ा क्या शिपिंग वेजल्स बोलते हैं ना हम लोग को,
और बहुत सही जगह है. I think it's the end of the Asian subcontinent. I'm not sure. Means एशिया का जो भी है नीचे वाला पार्ट का एंडिंग पोर्शन है शायद ये. I guess so. Enjoy the view. এতিয়া আমি সেই যে দূৰত চকৰিটো দেখিছে আমি তালৈ গৈ আছোঁ. সেইটোক ছিংগাপুৰ ফ্লায়াৰ বুলি কয়. আৰু সৰুতে আমি মেলাত এইবিলাক সৰু সৰুবিলাকতহে উঠিছিলোঁ চকৰি. ব'লক এতিয়া ডাঙৰটো উঠি চাওঁগৈ ব'লক. We are heading towards the flyer, the Singapore flyer. Let's see. It's quite late now, but the entry time is still 9:30 p.m. Singapore Standard Time, or whatever they say it. Let's go. এনেদৰেই পাৰ্কিঙে আহি থাকোঁতে হঠাৎ দেখা পালোঁ দুখন টেছলা গাড়ী. এই গাড়ীখন মানে ফুল্লি ইলেক্ট্ৰিক আৰু ইণ্ডিয়াত অহা নাই চাগে এতিয়ালৈকে. কিন্তু মোৰো এনেই বেছিয়ে দাম যেন লাগে. আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন গাড়ীখন. কিন্তু প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে. हम लोग नॉर्मल एंट्री से नहीं घुस सकते. हम लोग के लिए दूसरा एंट्री है, बैकडोर एंट्री, जैसे कि हर जगह हो रहा है. अभी प्रायोरिटी एंट्री के लिए ले जा रहा है, वो रहा फ्लायर. शायद देखते हैं क्या आगे है. এয়া আমাক পিছফালৰ বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি লৈ আনিছে. সেইটো আচলতে মানুহবোৰ যে গৈ আছে সেইটো মেইন কিউ হয়, কিন্তু আমি তাত লাইন ধৰিবলগীয়া হোৱা নাই. ডাইৰেক্ট আমাক গৈ পেলাই একদম ফ্লায়াৰত উঠা জেগাত লৈ গৈ আছে. এতিয়া আমি ৰেম্পত গৈ আছোঁ. ছিংগাপুৰ ফ্লায়াৰত উঠিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকক তাতে ৰখাই দিছে, কাৰণ মই হুইল চেয়াৰত আছোঁ, সেইকাৰণে মোক প্ৰথমতে উঠিবলৈ দিব. এইটো হৈছে কেপচিউল. ইয়াতে আমি উঠি পেলাই গোটেই এক পাক চক্কৰ ল'ম. এনেকুৱা 28টা কেপচিউল আছে এই চকৰিটোত, এই ফ্লায়াৰটোত. ছিংগাপুৰ ফ্লায়াৰ তলত এইটো টাৰ্মিনেল বিল্ডিং হয়, 3টা ফ্ল'ৰ আছে তলত. এইটো মানে শ্বপিং মলো হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বনাইছে মানুহৰ কাৰণে. আৰু ইয়াতে 28টা কেপচিউলত অকল 28জন মানুহ বহিবলৈ দিয়ে পাৰ কেপচিউল. আৰু এইটো গোটেই এক পাক চক্কৰ লগাওঁতে এইটো আধা ঘণ্টা বা 29 মিনিট তেনেকুৱা সময় লয়. এই ফ্লায়াৰটো এসময়ত ৱৰ্ল্ডৰ চবতছে ডাঙৰ ফ্লায়াৰ আছিলে, বা 2014ত লাছ ভেগাছ নেভাডাত এটা বনাই দিলে নতুনকৈ. তো এতিয়া এইটো ছিংগাপুৰটো 3rd লাৰ্জেষ্ট হ'ল, আৰু লাৰ্জেষ্টটো আছে ডুবাইত, আইন ডুবাই বুলি কয়. তাতো ভাগ্য থাকিলে যাম এদিন. So we're done for the day, and before parting, if you like my videos, please do leave a like or a comment, and do share this video. And to see my upcoming vlogs, please do subscribe and press the bell icon. See you again, guys. Bye bye.